हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सीटी एग्जाम रे टीचिंग एप्टीट्यूड रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सीटी एग्जाम पई सेसली प्रिपेयर होचंती ताहाले आज ही हमर स्पेशल क्लास रे जॉइन हेई मध्य आपण माने 100% सक्सेस पाई परिबे व आपनकर टीचर हेबा स्वप्न को मध्य पूर्ण करि परिबे। एई वीडियो रे आमे एमिति किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जेउ सब क्वेश्चन प्रति वर्ष आपण एग्जाम रे आसुची। तेबे डिटेल्स जानिया पई वीडियो टी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे नुआ अछंती ताले आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखि दियंतु जा फଳରେ नेक्स्ट वीडियो जेतले भी अपलोड हेबो आपण माने जानि परिबे तो आपण को एग्जाम पई मध्य प्रिपरेशन हेई परिबे। तेबे चलंतु आज रो क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तेबे आज रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि देखंतु केउटी पर्यवेक्षणर मुख्य साधन घटनावली विवरणी रेटिंग स्कूल चेकलिस्ट उपरोक्त तीनोटी। राइट आंसर हेउची ऑप्शन डी उपरोक्त तीनोटी। पर्यवेक्षणर केउ साधन रे लक्षणर माप गुडी को गुणात्मक विवरणी द्वारा प्रकाश करा जाय। घटनावली विवरणी रेटिंग स्केल चेकलिस्ट कोनोसीटी नुहे। राइट आंसर हेउची ऑप्शन बी रेटिंग स्केल। द्वि विकल्प प्रश्नर अनुमान करी ठीक उत्तर देवार संभावना केते 20%, 40%, 50%, 100%। राइट आंसर ऑप्शन सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि केउटी रे अनुमान करी ठीक उत्तर देवार संभावना सबुठारु कम। द्वि विकल्प प्रश्न त्रि विकल्प प्रश्न चारि विकल्प प्रश्न कोनोसीटी नुहे। राइट आंसर हेउछि ऑप्शन सी चारि विकल्प प्रश्न। व्यक्तित्व संपर्कित तथ्य फर्दरे केउ तथ्यटी न थाए व्यवहार आग्रह रुचि कृति। राइट आंसर हेउछि ऑप्शन डी कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिपार्श्विक तथ्य फर्दरे केउटी न थाए विद्यालय परिवेश गृह परिवेश पारिवारिक स्थिति सामाजिक स्थिति। राइट आंसर ऑप्शन ए विद्यालय परिवेश। केउ प्रकार प्रश्न खूब सहजरे खूब कम समय मध्यरे प्रस्तुत करा जाई पारे नाही। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न अति संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न बहु विकल्प प्रश्न। राइट आंसर हेउछि ऑप्शन डी बहु विकल्प प्रश्न। निम्नलिखित केउ प्रकार प्रश्न रे व्यक्तिनिष्ठता न थाए दीर्घ उत्तरमूलक अति संक्षिप्त उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक निर्दिष्ट उत्तरमूलक। राइट आंसर हेउछि ऑप्शन डी निर्दिष्ट उत्तरमूलक। वायु दूषित हेबार दुईटी कारण लेख यह केउ प्रकार प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक अति संक्षिप्त उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ। राइट आंसर हेउछि ऑप्शन बी अति संक्षिप्त उत्तरमूलक काहेकि एठारे दुईटी कारण लेखा पई कहिछि तेणु यह अति संक्षिप्त उत्तरमूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जाकि 10 नंबर निम्नलिखित केउटी एक निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नर उदाहरण दुईटी गृहपालित पशुर नाम लेख आमे खाइबा पूर्वरु हाथ धोउ काहीकि अंधारकणा रोग केउ विटामिन अभावरु हुए केउ गुड़िक अणुजीव श्रेणी। राइट आंसर हेउछि ऑप्शन सी अंधारकणा रोग केउ विटामिन अभावरु हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि तो ता पूर्वरु मु आपनको एठारे हम स्पेशल क्लास विषय जणाय पई चाहूछि जदि आपण माने कम समय भितरे अधिक प्रिपरेशन होई सक्सेस पाइबाकू चाहूचंती एवं आपनकर टीचर बा स्वप्न को पूर्ण करिया पई चाहूचंती ताहले हमर स्पेशल क्लास रे आपण माने जॉइन करंतु जेउथरे आपण मानकू सिलेबस वाइज क्लास स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिली जिवो और आपनको यह लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो जहा फଳରେ आपण माने आपणकर प्रिपरेशन टी को भला भाबरे करि परिबे और आपणकर एग्जाम रे मध्य 100% सक्सेस पाई परिबे। क्लास रे जॉइन होबाकू चाहूथिले वीडियो रे डिस्क्रिप्शन ले जॉइन लिंक दियाइछि सेटारे क्लिक करि जॉइन हे परिबे किंबा दियाइथिबा व्हाट्सएप नंबर रे जॉइन लेखि मध्य मेसेज कर दियंतु आमे आपनको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जणाइ देबो। तबे चलंतु एबे आमे क्वेश्चन ऊपर को जिबा। हमर क्वेश्चन कोन रहिछि जहा कि 11 नंबर निम्नलिखित प्रश्न मध्यरु मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न चिह्नट कर। सूर्यर निकटतम ग्रहर नाम कौन केउ वैज्ञानिक टीवी उद्भावन करथिले खाइबा सोडार रासायनिक नाम कौन उपरोक्त कौनसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर हेउछि ऑप्शन डी
ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୌଳିକତା ପରିଚୟ ମିଳେ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର ନାମ ଲେଖ, ଗୋଟିଏ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଲେଖ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁର ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚୟନ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୁଇ ବିକଳ୍ପ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ମେଳକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠେ କାହିଁକି? ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ପ୍ରଶ୍ନ? ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, କୌଶଳ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ବୋଧ। କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ? ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ବା ମଙ୍ଗଳ। ମାଛରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର ଥାଏ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦୁଇଟି ଉପଗ୍ରହର ନାମ ଡ୍ୟାଶ୍ ଓ ଡ୍ୟାଶ୍। ଜଳ ଅଣୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକ ଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ବା ମଙ୍ଗଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥାଏ? ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦୁଇ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥାଏ? ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା, ହଁ, ନାହିଁ, ରାଇଟ୍, ଛକି ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ ତାହା ଡ୍ୟାଶ୍। ଅଙ୍ଗାର ଯେମିତି ଧାତୁ, ରୂପା କ'ଣ ହେବ? ଡ୍ୟାଶ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କାକୁଡ଼ି ଗଛ, ପୋଇ ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ, କଖାରୁ ଗଛ ଦହନରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାଶ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅଙ୍ଗାର ଧାତୁ, ରୂପା ଡ୍ୟାଶ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ତନଖି ତାଲିକା, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚୟନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ 3 ବା 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଥାଏ? ଦୁଇ ବିକଳ୍ପ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ମେଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନଥାଏ? ଦେହରୁ ଝାଳ ବହେ କାହିଁକି? ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଲୋଚନା କର। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିସଂଯୋଜୀ ମୌଳିକ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏଇଭଳି କ୍ଲାସ୍ ସବୁଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।